Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories din ang matag storya usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Sama na sa giingon sa kasagarang panultihon, way sekreto nga di mabunyag. Nay mga panghitabo sa tong kagahapon nga bisag unsaon nato pagtago, mugawas ug mugawas ra gihapon. Ikaw, gusto pa ba nimong masayra ng sekreto sa nangagi kung baylo niini mao ang pagkaguba sa realidad nga imong gituuhan? Hello mga suki namong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban ang usab nato diin laing sugilanon sa kinabuhi ug gugma mo atong hatagan sa pagtagad karon. Pinadaki ni Jolo nga giuluhan taog imagination. Dear Papa Cholo, mayong adlaw. Taguan lang ko sa pangan nga Jolo, 30 anyos. Usa ko ka barbero. And I am proud to say nga Lola's boy ko. Sukad nga wa na nga akong ginikanan, si Lola Tere ang nag-atiman og nagpadako nako. Hangtod nga naan ako ikaw galingong pamilya. Sa iyong namatay ang among inahan human ng anak sa akong kamanghuran nga lalaki. 10 anyos ko dihang namatay ang akong amahan tungod sa usa ka aksidente. Ug sukad niadto, ang among Lola Terry ang nag-atiman namong tulo ka mga igsuon. Gipadako ni Lola Terry pinaagi sa pagpamaligya og utanon sa merkado kada buntag ug pagpamaligya og ice candy kada hapon. Bisag kuwang migasto kada adlaw. Naningkamot gyud si Lola Terry para lang makahuman mig eskwela. High school pa ko dihang namatay ang akong kamanghuran tungod sa dengue. Wa pa mi kwarta para magpa-ospital kaniadto. Mao nga uwahi na ang tanan dihang among nahibaw-an nga ang among gituuhan nga hilanat lang kay dengue na. Bisan pa sa kalisod, pareho ming mi-graduate sa akong maguwang nga lalaki, si Kuya Emil. Nagtrabaho din ko isip fast food crew samtang ang akong maguwang nahimong konduktor sa bus. Mas maayo ang among kinabuhi ni adtong mga panahona, Papa Cholo. Ug kay naaman mi trabaho ang akong maguwang niundang si Lola Terry sa pagpamaligya sa merkado. Sa dihang naanay kaugalingong pamilya si Kuya Emil, nibalhin siya sa layong lugar uban sa iyang pamilya. Ug sukad ni adto, ako na lang ang nahibilin sa pamilya ni Lola Terry nga iyang gikauban sa iyang katiguangon. Diretso lang, Lola. Asa man ko ni mo dadol. Basit mapandol ko ha. Nahibaw ka na. Hanap na ding akong pananaw. Doon na ta, Lola. Ay, unsa ba ka lang imong sorpresa? Ay, dili na sorpresa. Kung sultihan ti ka. Yan na ta. Kupti nila. Asa man eh. Unsa man si mong Ginoo na ang imong gihikap, ha? Ay, wa ko kahibaw. Ay, unsa man eh. Lingkuranan. Rocking chair. Sugod karon, magtambay na kas bintana samtang naminaw sa radyo. Dinisab ka makatuog mataghapon. Ato ning butangag throw pillows aron di magsakit imong lawas sa imong pagkatuog. Ay, salamat, Apo. Ay, dali tabangi ko para makasuway ko ni ining rocking chair nga imong gipalit. Ay, nindot. Og ma-feel na ko ang hangin sa gawas. Oo, og sakto kay naramas imong tupad ang radyo. Lola, napakuha lang yung surprise nimo.
Naapay lain. Dili man ako birthday. Nganong daghan man kag sorpresa ron ako. Na ako'y bonus nimo. Alisa, dali, sud. Hello, Lola Tiri. Lula, si Alisa ako gikuha para maoy makatiman nimo samtang na ako sa trabaho. At least, kinis Alisa, makabantay gyud siya nimo kay ang trabaho niya pag-atiman man nimo. Sakto ba, Alisa? Oo, mauna, Lola. Sugod karong adlaw, ikauban ako nimo. Ay, kaya raman na akong atimanon ang akong kaugalingon. Dili na kinahanglang mo bayad kag tao sa pagbantay nako, Jolo. Di man ka mabantayan rin, Lula, kung tuwa ako sa trabaho. Nainomdom ka ba sa dihang natumba ka sa luyo sa bahay tungkol kay di ni mo makita ang agianan sa pagsuod? Ay kay nakita ka sa tong silingan. Maong makasalig ko nga naa si Alisa para di na ko mabalakan ni mo. Pilay edad ni mo, iha. Og time pa, asa ka? Di arak ko, Lola. 26 na ko, Lola. Dool ra ka din higa puyo. Dool ra. Naara ko spikas barangay. Naanak kay uyab. Ako? Wa pa. Basig na kay ikahatag na ko diha, Lola. Ay, ang akong apo, si Jolo, wa pa'y uyab. Lula, pangatag ko ni mo? Ay, mauwawon siya sa mga babay. Murag ang gusto niya, ang babay ang manguyab niya. Tinuod? Di, uy. Pagtuon ng Lula, uy, joker, kaya na siya. Pero ang tinuod, wa pa kay uyab. Wa pa. Busy kay ko sa trabaho. Ikaw, anong wa mo kay uyab? Choosy ko. Taas di kag standard. Ay, joke lang, oy. Nahadlok taon kong masakitan pag-usab, no? Mao nga, gipapahuway ko na akong kasing-kasing. Mao ba? Unsa pa'y gihuwat mo, Jolo? Panguyabin nas Melissa. Lula, siya ba Bilisa? Alisa. Pasensya ka ng Lula, ha? Maampingon og maatiman si Alisa Papacholo. Nakadaig ko sa iyang pasensya. Gitahod niya pag-ayo si Lola Terry nga ingon sa giisip niya nga tinuod nga lola. Matag karon og unya, kung gikapoy ko sa trabaho, gilutuan sab ko niyag pagkaon. Papacholo maayo siyang muluto. Mao nga nakagusto dayon ko niya. Og nagkauyab mi sa wa madugay. Human sa upat ka buwan sa among relasyon, nakahukom si Alisa nga adto na sa among bahay mo puyo. Papacholo dihang nagpuyo na mi si Alisa sa bahay, di na siya mudawat og sweldo nga akong ihatag isip caretaker ni Lola Terry. Ang bugtong niyang nahuna-hunaan mao ang paghimo og gamay nga sari-sari store at tubangan sa bahay aron makatabang sa mga galastuan. Niadtong tungura, mabdos na pod si Alisa sa among unang anak. Sa samang higayon, nagkagrabi usab ang kahimtang ni Lola Terry. Dugang sayang mga mata nga di na makakita. Ang memorya ni Lola nagsugod usab pagkahuyang. Dunay mga higayon nga di na siya makahinumdom kung asa siya. Nagsigi siya kalimot kon kinsa si Alisa. Usahay, naaan pa niya si Alisa nga kawatan. May posibilidad sab nga kanunay pangitao ni Lola Terry ang iyang mga anak. Ang uban namatay na o nagpuyo sa laing dapit. Papacholo samtang nagkagrabe ang kahimtang ni Lola Terry. Naasab siya'y mood swings. Kanunay siyang masuko sa way hinungdan. Nay mga panahon nga mahadlo kayo siya nga murag naay gitaguan. Ang pinaka-worst nga nahitabo namo kay aksidente nga nasakitan niya si Alisa dihang mabdos siya. Binuangan. Gikahapoy na kay ko sa inyong gibuhat nako. I-report ta
mo sa pulis! Unsa man ang gipanulti nimo lola? Uy, wa man ko kasabot. Pila na katuig ang akong pasensya. Wa ko mahadlok ninyo! Lola! Sakit kayo! Sana! Sige ka, ha? Lula! Sabi mo gibuhat ni Alisa? Jolo, tabangi ko! Lula, usay mo gibuhat ni Alisa? Nga nung kipasakitan mo siya? Kinsay, Alisa? Ay, kinsa ka? Ikaw ba na, Arman? Jolo, Lula. Anak ko ni Arman. Huwag ka kinumdum na ako. Imo kong apo. Si Jolo ka? Nga nung ngit-ngit man kaayo din he. Pasiga ang suga. Sayo pa, Lula. Hayag pas gawas. Usa may nahitabo. Nga nung gipasakitan man mo sa Alisa. Kinsa si Alisa? Si Alisa. Akong asawa nga nagbantay ni mo kada adlaw. Wa ko makailag, Alisa. Oh, Jolo, pasag din na lang. Mahimong mas agresibo lang siya kung pugso ni mo siya. Sige na, Lula. Lingkod diri sa imong rocking chair. May babae diri. Nilakaw na siguro. Gipugos ko niya nga maligo. Niingon ko nga dili ko gusto. Nasayod ko sa giplano nila ni Anastasio. Dili na sila makabinuang nako. Anastasio? Kisa man sa Anastasio yung imong gipasabot? Mauna nga na ang permi niyang gilito. Nahatlog gani ko kay... Abi ko, may nakita siyang laing tao din Sigurado ka nga wala nakasuod din sa bahay? Wa! Di naman ko tibuok adlaw. Imposible nga, di na ko makita nga doon ay lain nga musod din Lula, kinsa man sa Anastasio? Oh, medyo nikalma na siya. Kung nakita ni mo siya kanina, nahadlok siya kalit. Unya sa diyang gikunitan na ko siya para pagkalmahon. Nikalit lang siya pangapak na ko. Saman, okay ra ka? Ang bata? Okay ra ko, pero kusgan sab si Lola, uy. Sige, paway na. Ako rin bahala ni Lula. Murag kalmado na siya. Tanawa ra. Wanay kahadlok iyang naong. Basig nakalimot na siya sa nahitabo. Lula? Gigutom ka na ba? Gusto ka mukaon? Jolo, naana di ay ka. Paliti kong paan dito sa eskina. Gusto sab kong magkape. Sige lang. Pabili ng diri, kay upalit kong snacks, ha? Pero pagka humanin mong snack, promise na ko, ha? Nga maligo ka na, ha? Sige. Magkuno ka maligo ng buntaga. Naligo ko gahapon. Lola, kada adlaw ta maligo. Mauna imong gitudlo nako, di ba? Oo. Maligo ko pagkahuman akong pangapi. Sige, Lola. Sukad sa adlaw nga naghisgot si Lola Terry kang Anastasio na matikdan na nako ang iyang kainit sa Dihang hisgutan nako ang nga ni Anastasio. Samtang magstorya mi ni Lola, kalit siyang masuko. Sukad niya to naglikay nami sa pagpangutana niya kung kinsa si Anastasio nga iyang gipasabot. Sa mga misunod nga mga buwan, si Lola Terry kinahanglan ng magsulog og diaper. Inigmatan niya kada buntag. Ibalhin dayon namo siya sa iyang rocking chair og didto siya tibok adlaw. Maminaw sa kasaba sa dan og maminaw og drama sa radyo. Bisag di na siya makakita og di na kayo makalihok, makastorya gihapon mi og maayo ni Lola Terry. Gawa sa mga panahon nga di na muganang yang memorya. Kanunay ko niyang tawgon nga Arman, ang ngan sa akong namatay nga amahan. Subo kayong tanawon nga ang akong tiguang nga lola nga puno sa kusog kaniadto. Gilamoy na sa pagkatiguang. Human sa kapin sa usa ka tuig, paspas nga nidaot ang panglawas ni Lola Terry. Di na kayo siya musulti og maghigda na lang siya sa iyang kwarto. Sobra na kayo ang gibantayan ni Alisa. Gawas kang Lola Terry og sa among anak, busy sab siya sa among negosyo
Mao nga nakahukom ko nga mo resign na sa trabaho o ipadayon ang akong plano kaniadto nga magtugod og gamayng barbershop sa bay. Niadtong panahona, Papa Cholo, nasayod mi nga naihap na ang mga adlaw ni Lola Terry. Mao nga gusto namong ipabati ni Lola ang tanang gugma sa kalibutan nga nahibili niyang mga adlaw. Gusto na ko nga mahibaw-an niya nga bisan sa katapusang gutlo na ako sa iyang kiliran. Ang apo nga iyang gipadako, giatiman o gimahal hangtod sa katapusang adlaw sa kinabuhi. Bisan pa ni ana, makabawi ko sa tanang sakripisyo nga iyang gihimo para nako. Papa Cholo, pila ka adlaw sa wa pa mamatay si Lola Terry, murag milagro nga kalit siyang nilig-on. Nahinumdum pa ko ni atong adlaw, bisag lisod na musulti si Lola, daghan kayo siya istorya. That time, nabalik akong Lola sa iyang old self. Daghan siyang pangutana o daghan sab siya gisulti. Tingali usa sa mga di na ko malimtan nga mga storya nga gisugilo ni Lola Terry mao ang mahitungod kang Anastasio nga nakapakurog sa akong tibuok pagkatao. Daghan kag nakaon ron, Lola, da? Lami ang imong giluto. Di ako'y nagluto, anak, Lola, uy. Si Alisa, akong asawa. Menyo ka? Kanus alang. Nganong wa man kay gipailan ako. Lola, dugay na akong minyo. Namid ri uban ni musbay. Kanunay kaniyang gipakaon. Mao ba? Dali diri, apo. Gusto kong muhikap sa imong naong. Karyot lang, ha? Naakay bungot sa imong naong. Parehas sa imong amahan nga si Arman. Nahinumdum pa ko sa adlaw nga akong gipanganak si Arman. Kahibaw ka ba? Nga hapit na ko siya ibilin sa basurahan. Tinuod, Lola? Nga naman? Murag karon lang ko nahibaw, anak. Kay lahi ang amahan ni Arman. Dili siya anak sa imong apuhan. Tinuod? Unsa man pa kay tabua? Gitago na ko kini sa dugay nga panahon. Ang tinuod, anak na ko si Arman kang Anastasio. Anastasio? Siya ang pirmi ni mong gimensyon. Si Anastasio, ang ikaduhang bana sa akong inahan. Imong stepfather? Menyo na ko sa imong lolo. Dihang gisugdan kog pahimos ni Anastasio. O kanunay katong nagbalik-balik. Way usa sa akong pamilya ang nasayod sa nahitabo nako. Hangtod nga napamabdusan ko niya. Lola, wa ka mangayog tabang sa uban? Nahadlok kaayo ko kang Anastasio. Wa ko nakapangayog tabang sa uban. Kay matud pa niya, patyon ko niya kung musumbong ko. Sa dihang nanganak ko kang Arman, gusto na kong ipagawas nga namatay siya human sa akong pagpanganak. Dili gud ako madawat ang nahitabo kaniadto. Apan sa dihang gihagkan ko ang imong amahan, kalit ka na usab ang akong hunahuna. Gipatuon na lang nako nga anak si Arman sa akong bana. Sukad ni adto, naning kaamot ko nga kalimtan ang nahitabo. Anong karon man na limgi istorya, Lola?
Wa ko'y plano nga mosulti sa tinuod. Gusto gid na ako nga dadon kining akong sekreto hangtod sa akong kamatayon. Pero nahuna-huna ko nga kinahanglan sad nimong mahibaw-an ang kamatuoran. Buotan kaayo nga pagkaanak si Arman. Sa iyang mga igsuon, siya ra usas sa akong mga anak ang nagpabilin sa akong kiliran. Maong hangtod karon, nagpasalamat gihapon ko. Ngawa na ako gipadayon ang akong plano kaniadto niya. Kay ko na ako pagkatong gibuhat. Basin wa ka sa akong kiliran karon. Lola, sorry. Wa may naibaw sa imong naagian. Si Anastasio, dali rasab siyang nakarma. 4 o 5 katuig human sa among pag-ipon sa imong lolo. Giatake siya sa kasing-kasing. Tingali, ang Diyos mismo ang naghukom niya. Nako'y pangutana, Lola. Unsa pag... Jolo! Naay customer sa gawas. Magpatupi. Kadiot. Lola, kadiot lang, Lola. Biyano na ka. Naalang ko'y tupihan. Makano na nako siya? Nauman na siya kaon. Daghan siya gikaon ron. Mao pa? Maayo hinuon? Unsay imungan, iha? Alisa, Lola. Ikaw na'y bahala ni Lola. Pakisulti na niya. Papa Cholo, usa ka semana human sa pagpadayag ni Lola Terry. Wa na siya makamata sa iyang pagkatug. Sa tinuod medyo nahiubos ko ni Lola kay kalit lang ko niyang gibiyaan. After ko niya sultihi sa kamatuoran nga iyang gitaguan, nawa siya kalit. Dagan kay pangutana sa hunahuna nga nangitag tubag pero wa ko'y mahimo kay patay na ang makatubag niini. Gusto kong makahibaw sa kamatuoran. Ako mismo ang magsusi sa kaagi sa among pamilya. Giswaya na ako kontak ang kinamagwangang igsuo ni Papa nga naa sa abroad para isulti niya ang nahitabo ni Lola Terry. Nagpadana lang siya og kwarta para gastuhan sa lubong ni Lola. Matod pa niya nga di makauli ang iyang pamilya kay bag-o lang siyang nibalhin sa iyang bagong trabaho ug wa na sila igong savings aron makapauli. Sunod na ako gipangita ang ilang kamanghuran nga lalaki nga dugay na nga wa magpakita pero wa ko magmalampuson sa pagpangita niya. Katapusan ako na kontak ang ikatulong anak ni Lola Terry, si Isagani nga tuwa sa Cagayan uban sa iyang kaugalingong pamilya. Pagkatungog niya sa nahitabo sa iyang inahan, nagdali siyag larga. Dito ko nakistorya niya og nasayod ko sa istorya sa ilang pamilya. Naa ka na'y asawag, anak. Katapusan na akong pagkakita ni mo. Teenager ka pa ni Ato. Oh, tiyo. Paspas kayong panahon. Ay, pasaylo ako, Cholo. Imbis kaming mga anak ang naunta sa katapusan mga adlaw ni Mama. Ikaw nga apo, mo'y nagbantay o mo'y nag-atiman niya. Why problema na, tiyo? Giatiman og gipadako ko ni Lola nga nag-inusara. Mao nga, mibawas lang ko sa pag-atiman nga iyang gibuhat gid rin ako. Wasab ko mahibaw sa kahimtang ni Mama. Kay lisod kaayo ang kinabuhi sa probinsya. Pait pud kaayo mi maong wa mi makabisita dinhi. Ay, daghan kog anak. Wa gani sila makakita kang Mama. Tiyo, naunta ko ipangutana nimo. Unsa man ka na? Bahin sa tong family history. Sadyang namatay si Lola. Wa ko kay bawo kinsay akong tawagan aron ipahibaw nilang naitabo. Nakarealize ko nga wa gyud ko kaila sa atong mga relatives except sa imong mga igsuon. Wa ko kay bawo kung nabay igsuon si Lola Terry. Si
Sa akong nahinumduman, 5 sila ka managsuon. Si Gregor ang kamagwangan. Gisunda ni Juan. Ikatulo si Mama. Unya naapa sila duha ka igsuon. Igsuon sa gawas. Kay naminyo man pag-usab si Lula Juanita. Lola Juanita? Siya ang inahan sa akong inahan. Juanita ug Isabelo angan sa ilang mga ginikanan. O ilang mga anak, mao sila si Tio Gregor, Tio Juan o si Mama Tere. Unya dihang namatay si Isabelo, naminyo siya pag-usab. Wa na kumakainumdum, kinsa tong ikaduhang bana ni Lula. Si Anastasio ba? Mao na. Si Anastasio di ay. Kana ang ikaduhang bana ni Lula Juanita. Nagkaanak sila og duha ka lalaki, si Licio ug Jose. Siguradong buhi patong duha, kay dako ang gintang sa edad nila ni Anastasio. Mature na si Mama sa dihang nagkaanak sila si Lula Juanita ug Anastasio. Kay baho kag asa sila pangitaon? Wa na ko may bawo eh. Wa pa ko kakita nila sukat pa sa akong pagkatao. Kay mibalhin og bahay ang akong inahan diyang nanganak siya kang Kuya Arman. Nganong may balhin man sila? Wa ko may bawo. Pero ang istorya sa among kamagwangang igsuon, si Anastasio giingong abusado. Kanunay kuno niya pasakitan si Mama. Basin mao to ang nakadecide si Mama nga mubalhin. Kana ang karaan nga istorya nga akong nahinumduman. Di na ko kasiguro. Mga bata pa miniadto. Gawas pa si Mama. Dili kayo maghiskot bahin siyang kaagi. Mao ba? Murag teleserye ang kinabuhi ni Lola Tere. Wa ko may bawo sa tanang nahitabo kaniadto kay wa pa man kumataw. Ang nahibaw anak ko, si Mama, di na gusto mo balik sa iyang karaang kinabuhi. Busa kung ako pa ikaw, ay napagsuway sa pagpagita nila. Basin traumatic ang nahitabo ni Lola Tere. Maong di na siya gustong mabalik. Tingali. Papa Cholo, mas gusto na ko nga itago ang kamatuuran nga akong nasayran kang Lola Terry, gikan kang Tio Isagani. Naghuna-huna ko nga basin way mawa kon ako na lang ang nasayod sa akong nahibawan. Bisan kang Alaysa, wa ako'y gimensyon niya. Apan sa paglabay sa mga buwan, bugat na sab sa kabubuton nga magtago og dakong sekreto. Mao nga nakahuna-huna ko nga musuwat nimo para bisag unsaon. Bisag wa kaila ang imong mga tigpaminaw nako, Papa Cholo. Naagyoy mga tao nga nakahibaw sa tinod nga istorya sa akong kinabuhi. Sakit lang una-unaon nga ang dugo nga naglatay sa akong lawas may nasagol nga dugo sa dautan. Gikan sa dugo ni Anastasio nga di lang abusado kundi rapist pa. Hangtod karon, sa matag-una nako sa kamatuuran, di gyapon ako madawat nga naporma mi tungod sa pagpanglugos nga nahitabo kang Lola Terry. Bisan pa niini, nitaas pag-ayo ang akong pagdaig sa akong lola. Bisag komplikado kayo ang nahitabo niya, gipili niya nga buhato ng husto. Giatiman o gimahal gihapon niya, di lang si Papa Arman kundi ako sab. Bisag bunga mi sa grabeng kasinatian ni Lola Terry pero wa mi niya biyai. Busa, bisan asa karon si Lola. Gusto ko nga makahibaw ka nga proud kaayo ko nimo. Human malubong si Lola Terry, mibalik dayon si Tio Isagani sa Cagayan. Sa pagkakaroon, Papa Cholo, kalimtan na lang nako ang nahitabo kaniadto. Gipahinungod lang nako ang akong focus sa akong kaugalingong pamilya ug pagkabot sa among mga pangandoy. Sa pagkakaroon, duha na ang among anak ni Alaysa.
Among gipatubo o gipalapdan ang among kanhi gamay nga sari-sari store. Ang among plan B, Papa Cholo, mao ang pag-abroad nako para sa kaugmaon sa akong mga anak. Hangtod karon aning kamot gyapon mi sa akong asawa aron makabot ang among mga pangandoy para sa among pamilya. Dinhin na lang ko kutob og daghang salamat, Papa Cholo. Ang inyong forever kapuso o kabarangay, Jolo. Salamat kabarangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon kabarangay, og salamat.